Services are the result of a production activity that changes the conditions of the consuming units or facilitates the exchange of products or financial assets. Services will impact change in 4 ways: change in the condition of goods, change in physical conditions of persons, change in mental conditions of persons, and change in ownership of goods. World Trade Organization concludes there are 12 services sectors with 160 subsectors, some of which are business services, communication services, construction and related engineering services, distribution services, educational services, financial services, health-related and social services, tourism and travel-related services, recreational, cultural and sporting services, and transportation services. For more than 4 years, Indonesia Services Dialogue has served as Indonesia's leading dialogue forum for services and services-related sector. ISD facilitates stakeholders from various business sectors, government and research institutions to promote growth and greater efficiency of Indonesia services sector. January 6, 2015 is a remarkable day for ISD. On that day, Indonesia Service Dialogue has been legally acknowledged as a council or perkumpulan. As the journey starts, ISD bears responsibility to define priorities, discuss recent issues on services sectors, and articulate those to related ministries and regulatory agencies. ISD consolidates issues from members' experience, so we are talking about real experience from members, and use them as dialogue themes. ISD provides evidence-based information to help stakeholders in taking better decisions in their working process. Evidence-based information, engagement of key players in each services sector, and recommendations to relevant policymakers. These 3 things contribute to ISDS's unique proposition as a think tank with a strategic, holistic view of Indonesia's services sector. ISD facilitates dialogue forum to enhance trade and investment in services sectors, enabling private sectors to share their views. Enhancement for efficiency in services sectors are inextricably linked with dialogue that involves sectoral key decision makers. It could be made possible through various activities such as Roundtable Dialogue Forum for cross-sectoral issues, Dialogue Series for particular services sectors issues, Annual Services Summit, Policy research to facilitate constructive inputs and alternative solution for policy harmonization, private sector consultation, and outreach program to share with wider public, mass media, and other national and international stakeholders in services sectors. In 2013, around 66% of Indonesia's GDP was contributed by services and services-related sectors, and it still increases over time. The government should not rely on the manufacturing and resource sectors, but focus also on potential growth in other sectors, such as the services sectors in the Indonesian economy. Service sektor memiliki peran yang sangat penting dan juga potensi yang sangat signifikan untuk Indonesia ekonomi. Semakin advance suatu negara, maka seharusnya semakin besar juga peran dari service sektor untuk menunjang perekonomian di negara tersebut. Dan tentunya, dengan meningkatnya kontribusi service sektor di Indonesia, harapannya juga akan menaikkan posisi Indonesia di antara negara-negara lain di dunia. Nah, itulah pentingnya service sektor untuk perekonomian di Indonesia. For the logistics sectors, having a world-class infrastructure is the key. Having a world-class infrastructure in every aspect of the supply chain is what unlocks the country potential. As the biggest economy in Southeast Asia, Indonesia offers the biggest retailing market for both digital and conventional retailing.
retail creates a significant job opportunity and offer a better quality living for the Indonesian consumers. Sektor jasa ini berkontribusi di berbagai macam hal. Yang pertama tentunya membawa teknologi terbarukan masuk ke Indonesia. Yang kedua, ketika perusahaan berinvestasi di Indonesia, masuk di pasar Indonesia, tentunya akan membuat talenta-talenta pekerja di Indonesia semakin fasih untuk bersaing di level global. Dan yang ketiga tentunya potensi ekonomi yang diusung oleh Meta seperti yang biasanya kita bicarakan Metaverse. Di tahun 2030 diprediksi akan membawa potensi ekonomi, membuka potensi ekonomi sampai $1 triliun di Asia Pasifik. As Indonesia focuses on digital economy, then services sector is essential to ensure that we have the future on what will shape and build the Indonesian economy in the future. There are key essential factors to that. Point number one is definitely talents and skills. Second is definitely infrastructure and connectivity, making sure that people are connected and also linked so they can create value added for the entire supply chain. Services sector is very important. Digital economy is part of the services sector that enable users, merchants, and drivers to scale up and participate in Indonesia's economy. Aktivitas jasa perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang penting di dalam mata rantai nilai ekonomi di Indonesia. Jasa perdagangan menghubungkan antara aktivitas produksi dan aktivitas konsumsi sehingga mempertemukan antara penjual atau produsen dengan pembeli. Dengan ini memungkinkan terjadinya transaksi ekonomi. Sektor jasa sebagai katalis dan enabler menjadikan sektor-sektor lainnya untuk terus-terus bertumbuh. Pada saat sektor jasa didukung, sektor-sektor lain pun akan terus tumbuh. As a practitioner in the digital industry, I truly believe that digital transformation also means increasing importance and growth of the services sector to the Indonesian economy. So I truly believe that the key to Indonesia's economic growth moving forward is the services sector. Sektor jasa khususnya telekomunikasi menjadi tulang punggung utama ekonomi dan berbagai aktivitas lainnya. Layanan telekomunikasi dan data memungkinkan dialihkannya berbagai aktivitas manual, dialihkan menjadi digital, yang kemudian juga semakin mengakselerasi proses digitalisasi di berbagai bidang. Ketersediaan layanan internet berkualitas tinggi tersebut akan memungkinkan peningkatan literasi digital hingga ke masyarakat yang bermukim di desa-desa terpencil yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka sesuai dengan tujuan pembangunan. Nah, sesuai dengan data BPS terakhir, kita alhamdulillah bisa tumbuh kembali seperti sebelum COVID, 5,44% ya. Nah, artinya apa? Ada 61% kontribusi dari kementerian kami, khususnya untuk sektor UMKM dalam pertumbuhan itu. Nah, ini kita harapkan sektor-sektor jasa kita dan juga khususnya yang terkait dengan UMKM nanti bisa maju ke depan, mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghadapi ketidakpastian global dan juga berbagai tantangan yang tidak mudah ke depan. Sektor jasa itu merupakan salah satu saluran yang penting dan signifikan dalam perekonomian Indonesia karena menjadi sektor penunjang yang menghasilkan nilai tambah dalam konteks rantai nilai global atau global value chain. Indonesia saat ini sedang mengubah struktur ekonominya dengan tidak lagi mengandalkan pada komoditas mentah. Sektor jasa berkontribusi lebih dari 50% terhadap PDB Indonesia. Selain itu, di antara tahun 2015 hingga 2019, rata-rata penyerapan tenaga kerja di sektor jasa menyerap sekitar 64 juta orang, lebih banyak dibandingkan sektor lainnya seperti sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang menyerap 36 juta orang serta sektor industri yang menyerap 16 juta orang pada tahun yang sama. Melalui sejumlah FTA yang telah disepakati Indonesia, Kementerian Perdagangan terus berupaya untuk menjadikan sektor jasa sebagai andalan dalam rangka meningkatkan neraca perdagangan nasional. Neraca transaksi berjalan, defisitnya salah satu bersumber dari sektor jasa. Oleh karena itu, sektor jasa, terutama ekspor, sangat penting untuk menopang ekonomi Indonesia saat ini dan ke depan. Ekspor untuk jasa
secara singkat saya katakan penting kita lakukan. I welcome the establishment of ISD to work together with the government, association, and private sector in providing data and information about services sector in Indonesia. ISD is a strategic dialogue forum that connects private sectors for the latest development of trade and investment in services. It is my vision for ISD and Apindo to maintain working synergy. Dan Indonesia Service Dialogue atau ISD ada untuk memfasilitasi semua stakeholders di dalam value chain service sector ini, termasuk juga institusi pemerintah, sehingga Indonesia Service Dialogue bisa menjadi wadah diskusi dan juga harapannya mengakselerasi pertumbuhan service sektor ke depannya. NISD as the policy advocacy is recommending what the country needs to do to be better in unlocking its potential. Kadin has always been supporting ISD to take the lead as a think tank that works independently and be able to provide accurate data information about Indonesia's services sectors. ISD brings important and key sets of specialized skills, especially in trade, economy, finance, and many other sectors that not many professionals understands on how things work at that particular sector. The world is changing rapidly today, and ISD always updates development in Indonesian service sector to its member, a very valuable knowledge for us in managing business in this era. Indonesia Service Dialogue has been at the forefront of initiating collaboration between industries as well as partnership and promoting public policy for the advancement of services sector in Indonesia. Melalui Indonesia Services Dialogue memungkinkan kami untuk berdiskusi mengenai tantangan, hambatan, kesempatan, maupun tren jasa perdagangan digital yang ada saat ini. Hal ini sangat bermanfaat untuk memberikan rumusan maupun masukan kepada pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya di dalam proses perumusan kebijakan. ESD has shown us for multiple years that they can bridge the communication between the governments and the industry. We are so thankful of ESD because ESD help a lot for our advocacy effort to the government. When there's a gap between the private sectors and policymakers, ISD facilitate dialogue and fostering mutual understanding among stakeholders from different sectors of the economy. ISD always updates its member with the latest development in Indonesia service sectors. We realize that knowledge is power, and ISD provide its member with very valuable knowledge. Jadi ISD ini yang pertama saya lihat sebagai platform berdiskusi, platform kolektif yang sangat baik untuk perusahaan-perusahaan yang ada atau beroperasi di Indonesia. Yang kedua, ISD ini juga berperan untuk memastikan perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota ini juga terupdate dengan perkembangan-perkembangan terkini. ISD sebagai garda terdepan pemangku kepentingan sektor jasa telah sukses menjadi organisasi payung bagi sektor jasa. ISD juga telah sukses membuka jalan bagi sektor jasa Indonesia untuk semakin dikenal baik dalam maupun luar negeri. ISD juga telah sukses menjadi mitra pemerintah dalam memberi masukan-masukan terhadap regulasi-regulasi yang sekiranya memberi dampak bagi sektor jasa. ISD is a great platform to facilitate dialogue between the public and private sectors of Indonesia. It helps to foster mutual understanding between the different stakeholders and at the same time helps policymakers to identify issues of importance to the business world. Ultimately, through the work of ISD, we hope to improve Indonesia's competitiveness in the world economy. We work together with Indonesian Services Dialogue for unleashing services sector potential, transforming to professional businesses, achieving innovation-driven growth of Indonesian economy. ISD juga membantu bagaimana melakukan survei adopsi teknologi untuk UMKM kita dan juga untuk PLUT ya, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Kami sangat tertolong dan juga tentu saja mengapresiasi hal-hal yang sudah dilakukan kerjasama selama ini dengan ISD. Harapan kami ke depan tentu saja kerjasama ini dapat dilanjutkan
kemajuan teknologi, ICT, dan beberapa ekonomi digital aplikasi lainnya ini terus harus dimanfaatkan, dimaksimalkan, meningkatkan daya saing kita dan juga sektor jasa kita. ISD menjadi salah satu partner pemerintah yang turut mewarnai dan melengkapi proses kebijakan pemerintah khususnya di sektor jasa. ISD juga berkontribusi dalam memberikan masukan, pandangan, dan informasi-informasi tentang berbagai isu terkait sektor jasa bagi para pemangku kepentingan. ISD sebagai badan triparti yang bekerja sama dengan Apindo, Kadin, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan CSIS, ISD telah menemukan perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia, asosiasi bisnis profesional, dan akademisi dengan berbagai topik diskusi di berbagai forum. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa menjadi salah satu unit di dalam Ditjen PPI yang terus melakukan kerjasama dengan ISD untuk memperoleh input atau masukan dari pelaku usaha di sektor jasa dan mempertemukan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai penyediaan jasa yang berkualitas dan efisien. I truly support Indonesian Services Dialogue. We support the Indonesia Services Dialogue. We support the Indonesia Services Dialogue, We support Indonesia Services Dialogue, promoting growth and greater efficiency of Indonesia services sector. Tripartite collaborative efforts between private sectors, public sectors, and academics are essentials in policy recommendation that sets growth for Indonesia services sectors.